Welcome to Shad Vision, लेक्चर नंबर 6 मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। मुसलमान साइंसदानों का साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन, क्या ताउन है, आज हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। जो हमारे पास 800 सेंचुरी से लेकर 1500 सेंचुरी तक जो एज था, इसे गोल्डन एज कहते हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट का गोल्डन एज। इनके अलावा इन्होंने बहुत काम किया है साइंस के साथ, और बहुत से बुनियादें जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने रखी है। हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे ये काफ़ी फेमस और काफ़ी इल्म वाले थे। सबसे पहले हमारे पास जो है जाबर बिन हयान, ये काफ़ी फेमस साइंटिस्ट था और उन्होंने बहुत से काम किए हैं साइंस में। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत काम किया है। इनके अलावा इनकी काम हम देखेंगे कि किस तरह इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। ये ईरान में पैदा हुए और उन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी इराक़ में, क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास इराक़ जो था वो इल्म का मरकज़ था। उन्होंने जाबिर बिन हयान ने बहुत से एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री जो था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इनके अलावा लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने बहुत से बुक लिखे थे प्लांट्स और एनिमल पर। इनके अलावा इनके जो बुक है वो नबातात, प्लांट्स के बारे, पौधों के बारे में, अल हैवान, एनिमल, जानवरों के बारे में बहुत कीमती और बहुत ज़्यादा आजकल भी, यानी जो पहले थे उनके ज़माने में भी ये लोग इन बुक से काफ़ी फ़ायदा लेते थे। ही वाज आल्सो एस्ट्रोनॉमर, ये एस्ट्रोनॉमर भी था क्योंकि जो गैलेक्सीज, मून और अर्थ, सन वगैरह को स्टडी करते हैं। फार्मासिस्ट भी था, फिजिशियन भी था, फिलासफर भी था और इंजीनियर भी था, क्योंकि एक ही बंदा इतना काम कैसे कर सकता है। तो ये मुस्लिम साइंटिस्ट की उन टाइम की इनकी टैलेंट थी। इनके अलावा इन्होंने केमिस्ट्री में HCl को डिस्कवर किया था, जो तेज़ाब हमारे पास है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड को इन्होंने डिस्कवर किया था। इनके अलावा ये प्रोसेस जो है डिस्टिलेशन का प्रोसेस हो गया, फिल्ट्रेशन का, क्रिस्टलाइजेशन का, जो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इनको जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया था, इन्होंने इन्वेंट किया था। दूसरे नंबर पर हमारे पास है अब्दुल मालिक आसामी, ये बहुत मशहूर साइंटिस्ट था। इन्होंने ये पैदा हुआ था बसरा में, और इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखे थे एनिमल और प्लांट्स के बारे में। इनके जो मशहूर बुक्स हैं उनमें है अल-खेली, ये हॉर्सेस के बारे में है, अल-इबिल, ये कैमल, ऊँटों के बारे में है, और आशा, ये शीप्स, भेड़ों के बारे में है। अल-वहूश, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल, जितने भी वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल है उनके बारे में इन्होंने बुक लिखा है। खलकुल इंसान, इंसानों के बारे में मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन इन्होंने डिस्क्राइब किए थे। इन जो दूसरे हमारे पास इसके बाद साइंटिस्ट है बू अली सीना। अबू अली सीना जो था वो बुखारा में पैदा हुआ था। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने मेडिसिन में बहुत काम किया है। इनके अलावा इन्होंने कंट्रीब्यूशन की है साइंस में, क्योंकि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है मेडिसिन में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ही वाज एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन के अलावा ये मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी फेस में भी, और पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल, यानी डेड रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल को हम पैलेंटोलॉजी में स्टडी करते हैं, तो उनका भी एक एक्सपर्ट था। इन्होंने स्ट्रक्चर, साख्त, फंक्शन, जो काम करता है डिजीज़ ऑफ द आई, उन पर एक बुक लिखी थी, अल कानून फिल तिब। इनकी जो किताब है उनकी नाम है कानून फिल तिब, इसे इंग्लिश में द कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, जिनमें इन्होंने बहुत से डिजीज़ के बारे में या मेडिसिन के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इन्होंने इसके अलावा इनका जो रोल था वो कंटीजियस डिजीज़, वो बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरे इंसान को आसानी से या ट्रांसमिसिबल होती है, लगती है, जिस तरह फ्लू वगैरह हो गया, कोरोना वायरस, ये इन्हें हम कंटीजियस डिजीज़ भी कहते हैं। रोल ऑफ क्वारंटाइन भी इन्होंने बताया था। क्वारंटाइन, अगर आपको कंटीजियस डिजीज़ लगी है तो आप क्वारंटाइन में किस तरह, इनकी रोल उन्होंने बताया था कि आप डिजीज़ को फर्दर ट्रांसमिशन से बचा सकते हैं। और इनकी जो किताब थे वो यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी। अबू उस्मान उमर अल जाहिज, ये हमारे पास साइंटिस्ट था जो राइटर, जोलॉजिस्ट और फिलासफर भी था। इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी और उनकी कंट्रीब्यूशन है, हमारे पास साइंस में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने डिस्क्राइब किया था एनिमल बिहेवियर को, फूड चेन, एनवायरमेंटल बैलेंस, एवोल्यूशन में काफ़ी काम किया इन्होंने। और इनकी जो किताब है अल हैवान, यानी जो जोलॉजिस्ट था, एनिमल्स के बारे में इन्होंने बुक्स लिखी थी, अल हैवान। इनके अलावा हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं अल-फरेबी, ये बहुत मशहूर बायोलॉजिस्ट था। उन्होंने मुख्तलिफ बुक्स लिखी थी, और उनकी जो बुक्स थी वो किताबुल नबातात और किताबुल हैवानात, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में उन्होंने बुक लिखी थी। और बुक्स ऑफ प्लांट्स, बुक्स ऑफ एनिमल
اور انہیں دا سیکنڈ ٹیچر آفٹر ایرسٹوٹل کے بعد ان کا جو دوسرا استاد مانا جاتا ہے وہ الفریبی کو مانتے ہیں. یہ بہت مشہور سائنٹسٹ تھا. ہمارے پاس جو اگلا سائنٹسٹ ہے وہ عبدالقاسم الزہروی ہے. یہ جو سائنٹسٹ ہم پڑھتے ہیں ان کی کنٹریبیوشن بایولوجی میں ہے. باقی بھی بہت سے مسلم سائنٹسٹ تھے. عبدالقاسم الزہروی ان کو فادر آف سرجری بھی کہتے ہیں. سرجری جس میں ہم ریموو کرتے ہیں, ریپیئر کرتے ہیں لیونگ آرگنزم کے پارٹس کو یا ریپلیس کرتے ہیں تو اسے ہم سرجری کہتے ہیں. تو ان فادر آف سرجری بھی کہتے ہیں. اور یہ مسلم سرجن بھی یہ گریٹ مسلم سرجن تھا. انہوں نے مختلف ہمارے پاس جو کڈنی کے سٹون وغیرہ, یورینری بلیڈر سٹون وغیرہ, انہوں نے ان کے بارے میں اسٹوریج آف یورین, یورینری بلیڈر کو اسٹوریج آف یورین کہتے ہیں. تو ان میں انہوں نے بک لکھی تھی. ان کا بک کا نام تھا التصریف. یہ 30 جلدوں پر مشتمل تھا اور یہ صرف سرجری کے بارے میں تھا. اور انہوں نے 200+ سرجیکل انسٹرومنٹ جس سے سرجری کرتے ہیں وہ آلہ انہوں نے انوینٹ کیے تھے عبدالقاسم الزہروی نے. ان کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سائنٹسٹ ہے ابن الہیثم. ابن الہیثم جو ہے یہ بہت مشہور سائنٹسٹ تھا اور یہ بایولوجسٹ سائنٹسٹ یعنی بایولوجسٹ تھا. انہوں نے آئی میں بہت سے جو ڈیزیزز تھے یا آئی تھا ان کی ویژنز میں انہوں نے کافی کام کیا تھا. اور انہوں نے یہ جو پہلے کنسیپٹ تھا کہ ہمارے پاس آئی سے ریز نکلتے ہیں اور آبجیکٹ پر پڑتے ہیں پھر ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں, انہوں نے ان کو غلط ثابت کیا اور یہ پروف کیا کہ ویژن جو ہے وہ ہوتا ہے جب لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے کسی چیز سے اور وہ لائٹ انٹر ہوتی ہے ہمارے آئی میں تو پھر ہمیں چیز نظر آتا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ریٹنا جو ہے وہ سیٹ آف ویژن ہے, یعنی جو لائٹ ہمارے پاس ریز پڑتی ہے وہ ریٹنا پہ پڑتی ہے. انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب المناظر. دوسرا تو تھا میزان الحکمہ. ان کی کتابیں کافی لینگویج میں ٹرانسلیٹڈ ہیں جو مختلف لوگ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں. یورپین کنٹریز زیادہ تر مسلم سائنٹسٹ کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے ان کے علاوہ ریفلیکشن اور ریفریکشن جب لائٹ پڑتی ہے باؤنس بیک ہوتی ہے ان کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں, اور ریفریکشن جب وہ ڈائیورژن ہوتی ہے ان کی تھوڑی سی تو اسے ہم ریفلیکشن کہتے ہیں. یہ فزکس کے کچھ ایکسپلینیشن ہیں. انہوں نے ایکسپلین کیا تھا اور ان کا بک کا نام تھا بک آف آپٹکس جو آج کل یا پہلے یورپین کنٹریز میں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. ان کے علاوہ ہمارے پاس علی بن عیسیٰ, یہ آئی اسپیشلسٹ تھا اور انہوں نے آئی پر بہت کام کیا تھا, آنکھ پر, ان کی سٹرکچر, ساخت, ڈیزیزز سب چیزیں انہوں نے ڈسکس کی تھی آئی کے بارے میں. اور انہوں نے مختلف ڈیزیزز جو تھے آئی کے ان کو انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا. اور ان کا بک کا جو نام تھا تذکرۃ الکہلین یعنی اباؤٹ آئی ڈیزیزز, ایک بک تھا انہوں نے لکھا تھا اور ان کو یورپین لینگویجز میں کافی ٹرانسلیٹ کی ہے. لاسٹ ہمارے پاس جو سائنٹسٹ ہے لیکچر نمبر 6 میں ہمارے پاس تو وہ ابن النفیس, فادر آف سرکولیٹری فزیالوجی. یہ ہمارے پاس ایک بہت مشہور بایولوجسٹ تھا اور انہوں نے سرکولیشن آف بلڈ کے بلڈ کس طرح باڈی میں موومنٹ کرتی ہے ان کو ڈسکرائب کیا تھا. اور انہوں نے جو سب سے زیادہ کام کیا تھا وہ پلمونری سرکولیٹری سسٹم پر کیا تھا. پلمونری جو لنگز ریلیٹڈ ہے, ہاؤ بلڈ موو فرام ہارٹ لنگز اینڈ ہارٹ سے لنگ میں کس طرح اور لنگ سے پھر واپس ہارٹ میں کس طرح بلڈ آتی ہے تو ان کو انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا. تو یہ ہمارے پاس کچھ مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے سائنس یا بایولوجی میں.